imam digo ala ga sija ani kena dama ambe digo fuga walin mando ka digo fugu walin mando oh anya ye ka fo anga ministre la affaires étrangères o be goni yayi ka dogo Mali ministre affaires étrangères ministre la affaires étrangères bi nale to ko Ablaye Diop duwawde ani barigade Ablaye Diop Ablaye Diop ambe doale ga wala ngono ambe doale kono doni nan ngana parce que on ya be foya ambe do Ablaye Diop ga wala ngono sunna parce que France duwaw de be Mali ko ni duwaw den sigi ga jamana kuna ala be duwaw den ala boli fene ci andol be nyoy ni barigade den sigi ga jamana kuna iga jamana ala be barigade den ci oli ba deme anya fongo duwaw ni bariga o de be asimu no fe sono France be worom nabi o ye diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que asimu a bɛ worom nabi a kana si problème t'a la an bɛ tila an bɛ don yen ka Idrisi Kanabo fo Mali an ka foli an b'a kɛ Idrisi Kanabo ye Idrisi Kanabo an b'i fo Mali la dɛ n terikɛ mais i kɔni taacogo ye n terikɛ nin ma ɲɛ dɛ n'i taara k'i bɛ taa journaliste ya daminɛ yen nɔ n terikɛ o yɔrɔ ma ɲɛ dɛ ka migroni ta ne me migroni na ibolo dongo do be malo boro dala o i kana cogoya fo malien ye de u kana na fo ko France ga nu fle ko jaw be video la no ko kantuda ni tare biti joiga imebulu de dala mo ga do gibe santi la ina fo baba nu mage cogo mina mo ga do ko jago France ga o te klongela me tani sanche migroni de be bolo kare kon la nderige nere ga video do la jabi yere côté ga fo ko micro ma waraka folo ko ampulu ma waraka e ga bo France ya ta malla ni micro ganza interiga o manye mais ni taleno beniga projet dum ne fene absa ga projet ni may absa ga projet beni seko do jela tegalaw mais ma te ga to karamo sina yo de ga yele lanteriga parce que ebado enemies karamo sina yo o tarakata étage baw san ka étage baw jo o dona yera ko ga étage baw ko kalo woro doron ka san ka ci ga dore jo a place la o alli gumba kun karamo sina yo la inga ga yera sina yo la ki fene gumba bo France ki i fene be doni na ya men derge nagara migroni jalani mine derge ni be malien be tige mo la de mais malien be tige France ga bella ma fango France munu be ko ulite de vino mani bella o te tige ne la de kele ngoni o te tige la mais mbifo beni joro do ne a fo mo yingu France e réalité te ni yaw nye France ya ma be kuma be tan do na tan bota woni shite Mali de e réalité joy Mali de la ni tare bodo tungarange ni membolo nduna tanye ni barake mais joy an rentré malabay billahi mi obedoy mo bia mi obedoy no ala kana ntage ina fo Idrisi Kanabo tanyo kana ala kana o cheja on ya fo ngonte journaliste an na me kuma na mi jamana ko lamba fo mais ala kan kishi ka boya ko mita micro sa ko kare kon lamine ala kan kishoma ala kan o cheja anyo to ouverture media ni kati 24 ni gandi malien no ni fengo asugube jeni ngunu me ni baratu bulu anyo li to li bulu an woni an ban debrouiller mais ga boga micro sa ka dugu kon lamine nderige mote bonya diga de ne bi na ni bolo ngoro tay me mote bonya diga na de parce que Mali la famille do nuyi wele doro wafla doro ne be dima ka crédit sangat la wafla rebe communication mi ngani gula ngu hina de be donner la e may bibi nderige ala kana ntagi ta nyona e ala kana ntage nantara mo ko yanga furu kono nantara mo ko yanga imebulu dala wa go jago France ko nunu be video mani ala ku te danga de ala de ambo korodo ima famu kauna na ka ke ne afo France video manu ya ngo video mani ne ma fo ngo France aventure de ne ngo video ne tabe ni video mani ne dani waso te fo ite ne bara mi ke Mali kollala video mani te France dugugolo sanfɛ ya a video mani te ande a video mani te afana gara Baba Kamara ye mais a video mani wɛrɛ te ne dani ye bara mi kɛ i bɛ sa mugani kɛ ko fɛ i tɛ se dɛ nterike i tɛ se k'i yɛrɛ nɛgɛ i m'a faamu i tɛ se dɛ Allah kan kisi ka bɔ Idrisi Kanabo ta ɲɔgɔnna ma
ka bɔ faransi micro Allah akbar an ka tɛmɛ o kan Mali an bɛ don question kɔnɔna la an bɛ don an ka laɲiniw kɔnɔ an bɛ don laɲiniw kɔnɔna la ni ne belebele dabara in tɛ dɛ kɛwale don ni ne ka di ne ye ka bɔ faransi ni bɔra faransi i mana taa i faso la fo mɔgɔw k'a dɔn gorobinɛw k'a dɔn cɛw k'a dɔn musow k'a dɔn ko ja ko ni kun tɛ faransi videomaniya la ka videomaniya kɛ Mali la faransi ka tila ka taa kɛ mikroni san ka kare kɔnɔla minɛ ayi ne kɛra dangaden ye n kɛra dangaden da ye ne bɛ taa Mali la i ka micro ne tɛ don i ka radio so kɔnɔ n tɛ i ka télé la n tɛna n jɔ i ka mikroni kɔfɛ a donna ta a bɔra ta i m'a faamu mais ka bɔ Mali ka bɔ yan ka tila ka taa mikroni fɛnɛ minɛ Bamakɔ ala ka n'o cɛ janya an y'o to kati 24 ni gani maliyɛnw bolo ala ka sababu ɲuman kɛ Idrisi ala ka sababu ne y'a fɔ n ko clash ninnu tɛ dɛ n ko ka dɔ kɛ Mali la o de don dɔ kɛ Mali la o de don n'an bɔra an fɛnɛ bɛ taa ni projet ye ka mɔgɔw ta baara la déjà mɔgɔw b'an bolo baara la n b'u sara kalo la an bɛ so sara o kow bɛ yen nɔ mais nin fɛnɛ ala k'an kisi ala k'an kisi maliyɛnw alihamudulilayi 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 n'o ko Asimu ministre minnu b'i bolo tan e de y'u ta wa Sugɛli de y'u ta i ka Abilayi Diop in e de y'a wele wa Sugɛli de y'a wele parce que ne t'a dɔn mɔgɔ min ye ni cɛ wele dɛ Abilayi Diop in ne t'a dɔn mɔgɔ min ye ni cɛ in wele dɛ ministre la affaires étrangères mɔgɔ min ye nin wele baba nin tigi nin welebaga kana don gouvernement kɔnɔ nkalon ma ɲi nin tigi ni o tigi bɛ Mali fɛ sari Mali yɛrɛ dɔnbaga n'i tɛ Mali dɔn i tɛ Mali jogɛlɛnw dɔn i tɛ nin ministre nin dɛ mais nin bɛɛ yɔrɔ la i b'a dɔn ka dɔn ko IBK ka fanga ko IBK kun tɛ fanga la koyi IBK ko k'ale ye Mande Mori k'a y'a fa kunda a y'a ba kunda nin bɛɛ yɔrɔ la i bɛ sɔrɔ ka dɔn ko IBK ka fanga ko fanga barika bannen ala ye fanga min da a ma da taɲɛ kama hali ni ye taɲɛlaw bila kɔ a tɛ ɲɛ sinon Abilayi Diop kelen a kun bɛ IBK ka ministre affaires étrangères a kun b'a la a y'o kɛ yan nɔ mais ni jogɛlɛnba in u y'o de cɛ ka bɔ yen komi dabarabaw ka ca diɲɛ kɔnɔ kolanduw ka ca diɲɛ kɔnɔ politiki mɔgɔ dabarabaw ani cloche u ka ca diɲɛ kɔnɔ Wagner bɛ na Wagner tɛna Mali de y'a kata ka galon ta Faransi kɔni Faransi bɛ manipulation Faransi fɔrɔlen don communication de la u bɛ communication kɛ k'u yɛrɛ défend ka sɔrɔ se t'u ye k'u bɛ Mali tɔgɔ tiɲɛ Mali ye Wagner ta Mali ye nin ta nin kɛra tan ni nɔ a donna ta a bɔra tan n'o kɛra u ka wulu bilahi ne y'a fɔ n ko cɛ in tɔgɔ fɔli man di fɛn bɛɛ ni ala cɛ ne y'a tɔgɔ nin fɔ kunu suro ne y'a tɔgɔ fɔ kunu suro wariko affaire kun bɛ ne ni dɔ cɛ bi o ma se ka ɲɛnabɔ fɛn bɛɛ ni ala cɛ a tɔgɔ fɔli man di ye hali dɔɔni a tɔgɔ yɛrɛ ka bɔ n da kɔnɔ a man di ye quoi a man di ye parce que n tɛ ka n garisɛgɛ sɔrɔ wariko affaire nin kun bɛ ni dɔ cɛ o ma ɲɛnabɔ bi i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn baara banna i ka mission bɛɛ bɛ échouer ala ye u ka wulu ni dangatɔw bɔra yan ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais ni mɔgɔ min ye kuma in k'a yɛrɛ ye ko don u ko ya ko ni ma mɛn jamana da ko jamana ɲɛmɔgɔw ma bɔ ko ka kuma o ko la dɛ ko Mali ɲɛmɔgɔw ma bɔ ka kuma dɛ mais maliyɛnw ja Abilayi Diop ba ja a ba ye muso ye a musow b'u kunkɔrɔ ta n'a ye a denw b'u kunkɔrɔ ta n'a ye Abilayi Diop tɛ i n'a fɔ Cɛbilen Darame ninnu ɲɔgɔn na dɛ ale tɛ i n'a fɔ Kasimu Tapo ninnu ɲɔgɔn na Abilayi Diop bɔra IBK ka gouvernement na ka t'i sigi a dama tranquille a b'a ka affaire la jamana magow mana jɔ baarakɛla jamana in kɔnɔ ne y'a f'i ye n ko baarakɛla i tɛ to jamanaden ɲuman baarakɛla e tɛ to baarakɛbaliya la fiyewu Cɛbilen Darame taara baara o baara la Mali in kɔnɔna la a dabara an y'o fɔ n ko micro tɛ dɛ CNN tɛ dɛ aw kana da Faransi ma dɛ a ye taa fɔ Tawudeni kɔfɛ Tawudeni o yɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ o fɛnɛ tɛ diɲɛ laban ye wa diɲɛ laban n'a y'aw diya ta Guantanamo a ye taa Kiban Asimu fara Sugɛli kan ninnu tulo t'aw la koyi maliyɛnw faransɛw nana an ka mɔgɔw n'o ye an ka politicien bizarre ye Musa Mara o y'a tile kɛ o dɛsɛra u bɛɛ nan'u ka bagabagaw kɛ k'a dɛsɛ k'u ka fɛn bɛɛ kɛ k'a dɛsɛ pour que ko Asimu ka fanga bi an bɔra n'a ye yan kɔsa na n ko faransɛw bɛ fɛ ka don Union africaine fɛnɛ la pour que ka na coup d'état kɛ Mali la
u y'a f'u ka erreur na bi ko o kɛra bi sɔgɔmada in na bi u y'a f'u ka erreur na Montpellier ko minnu kun fɔra ko ka segɛrɛw bɔra kɛnɛma dɛ erreur min kɛra Montpellier o don na o erreur kelen kɛra Montpellier bi i m'a faamu o erreur kelen o kɛra Montpellier bi ka janfa don Mali ma a erreur kelen o kɛra Montpellier janfa belebele ka don Mali ma o cɛbilenw no o cɛkɔrɔbani ninnu Kasimu Tapo cɛbilen ka taa se a tɔw ma f'u taara Jemina in pulo u taara u wele ka na olu bɛɛ wele k'o fara u kan o pulo yɛrɛ k'o ka président dɔ démissionné na problème t'a la an tɛ taa yen komi an bɛ Ablaye Diop de la komi français ye galon tigɛ u ye galon bɛɛ ta ka da Mali la Mali ma kuma dɛ baarakɛla tɛ kumaba fɛ u ye diɲɛ galon bɛɛ ta ka da Mali la Mali autorité la mɔgɔ si ma kuma mɔgɔ m'u jaabi mɔgɔ si ma kuma fana kɛra anw ye Maliyɛnw yɛrɛ nana kuma fɔ CEDEAO ka bɔ ka manamanakan fɔ o CEDEAO kere CEDEAO ni Faransi négociation de bɛ sen na négociation u kɛlen don ka négociation de kɛ sisan ka se Asimu ma ko Asimu ka Sugɛli bila parce que u bɛ fɛ ja o ja bɛ Asimu na olu mana ja o ja da Asimu bɛ pan u kunna a ka gouvernement bɛ pan u kunna ko tɛ mɔgɔ ko cɛ nɔ tɛ dɛ ko cɛ tɛ muso tɛ ko Sugɛli de don ko sinon ko Asimu bɔ fanga la ko ye vite fait de ko sɔrɔsiw don k'u tɛ politique ninnu tɛ politique dɔn wa hali u tun tɛ wɔɔrɔ bala Mali kɔnɔ koyi k'u bɛɛ tun bɛ burusi kɔnɔna de la k'u bɛɛ tun bɛ ŋayan kɔnɔ k'u hali information jɛlenba tun t'u bolo ko ka Sugɛli gɛn ka bɔ fanga la u tɛ Asimu kɔ bilen dɛ parce que ni i tɛna se ka Asimu sɔrɔ Asimu tɛna se ka bin u ka jan kɔnɔ en tant que Sugɛli bɛ yen ko ka Sugɛli de gɛn ka bɔ fanga la projet min b'i bolo o de ye nin u y'o d'u ka wuluw ma ka na ka d'u ka politicien jugu ninnu ma ka na ka fɛn bɛɛ fɔ Sugɛli ma o si ma moyen bi komi CEDEAO yɛrɛ ko ten k'a y'an ka ɲɛmɔgɔw suspend ja barika tɛ CEDEAO la dɛ a y'an ka ɲɛmɔgɔw suspend k'u kana na Faransi k'u kana taa aw ka jamanaw kan Mali fɛnɛ k'an k'aw suspend aw fɛnɛ kana don an ka dugu kɔnɔ i n'a fɔ Guinée Mamadi Doumbouya ye min kɛ Mali k'aw suspend k'aw gɛn aw fɛnɛ kana don an ka jamana kɔnɔ en tant que avion bɛ Mali ni Russie cɛ aw t'a fɔ ko aw tɛ taa fɔ Russie ye k'olu fɛnɛ kana to Mali ka se aw tɛ t'o fɔ Russie ye en tant que avion bɛ Russie ni Mali cɛ Maliyɛnw bɛ taa Russie ka t'u ka affaire ɲɛnabɔ ka na Maliyɛnw an ka Français u yɛrɛ ka journaliw ani an ka ministre affaires étrangères ka nɔgɔ yɛrɛ bɔ kuma la pewu ani Russie ka ministre affaires étrangères an k'u lamɛn an ka lamɛn dɛ an ka lamɛn. Autre dossier pour la diplomatie russe, le Mali, dont le ministre des Affaires étrangères est reçu à Moscou aujourd'hui. Suite au retrait d'une partie de l'armée française, la Russie affirme qu'elle continuera à soutenir Bamako dans sa lutte contre le terrorisme. La correspondance à Moscou, signée Maëlys Destrey. Maëlys, sur quel soutien militaire russe le Mali peut-il compter ? Le chef de la diplomatie russe a déclaré que Moscou poursuivrait sa coopération militaire avec Bamako en fournissant des équipements et des munitions aux troupes maliennes ainsi qu'en formant leurs officiers. En ce qui concerne la conclusion de contrats avec des sociétés militaires privées, Sergueï Lavrov a rappelé qu'il incombait au gouvernement malien seul de prendre cette décision. Écoutez. K'an bɛ Mali dɛmɛ bi an bɛ Mali dɛmɛ sinikɛnɛ an bɛ avion d'u ma an bɛ migi d'u ma an bɛ bɔmanto migi d'u ma an bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ d'u ma mais Maliyɛnw aw b'a dɔn janfa min kɛra nin bɛɛ la k'an bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ d'u ma journaliste bɛ u ye Russie ka ministre affaires étrangères ɲininka Wagner ko société militaire Wagner ko la Russie ka ministre ko olu tɛ se o responsabilité ta ko ni Maliyɛnw ko Mali gouvernement ko hali sini ko société Wagner société Kilimanjaro société Soumaré société
diɲɛ société o société militairement ko mago b'a la ko Mali gouvernement de b'o décision ta olu tɛ se k'o ta ko mais ni maliyɛnw y'a décision ta don min na ko cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ o muso tɛ diɲɛ kɔnɔ o jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ min b'i jɔ o reçu n'o olu cɛ min fana b'a fɔ k'o tɛ don Mali jamana kan n bɛ ma bɔ dɛ a ko mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ o mɔgɔ si tɛ yen min b'a fɔ ko Mali ko k'a mago bɛ société reçu ka société militaire k'a mago b'u la ko mɔgɔ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ko Mali hali ni Assimi ko bi k'a ka ministre affaires étrangères bila ka na ko bon an bɛ fɛ ka contrat signer ani Wagner cɛ ani Kilimanjaro cɛ ani Cɛncɛnkulu cɛ ko ni sɔnnen don dɛ ko ni pɛrɛnnen don olu pɛrɛnnen don dɛ mais an ka lamɛn an ka lamɛn parce que an ka ministre affaires étrangères a tatɔla reçu fɛ yen pour que ka Mali saboter ka Mali tɔgɔ tiɲɛ Faransi filɛ ka reçu kelen ninnu wele Faransi de filɛ ka reçu wele k'a fɔ reçu ye ko u mago bɛ reçu la u bɛ fɛ ka kuma lakana ninnu ni fɛn caman caman kan pour que ka Mali ministre affaires étrangères pour que ka humilier ka maliyɛnw humilier Faransi de filɛ ka ni janfa don Mali la Laurent Fabius tun bɛ fɛ ka reçu wele ka f'u ɲɛna k'u bɛ fɛ u ka ɲɔgɔn ye n'o ye bi ye reçu ka ministre affaires étrangères o ko k'ale bɛ fɛ ka Mali ministre affaires étrangères k'a bɛ fɛ k'o reçoit k'a tɛ se ka Faransɛw ta k'a tɛ se k'o sɔrɔ fɔlɔ parce que ale ka affaire tɛ Faransɛw bolo ale ka affaire olu fana ka affaire bɛ sɔrɔ Mali de kɔnɔ an ka lamɛn. En ce qui concerne la conclusion de contrats avec des sociétés militaires privées, Sergueï Lavrov a rappelé qu'il incombait au gouvernement malien seul de prendre cette décision. Écoutez. Ce qui concerne le principe des compagnies privées, des compagnies militaires privées, nous n'avons pas de rapport avec l'activité de ce type de structure créée par des citoyens russes. C'est elle qui conclut des contrats. Si ces contrats sont signés dans le respect de des législations nationales, je vois pas ce qu'il y a de négatif qui puisse être examiné ici. Le marché des services des compagnies militaires privées est développé dans le domaine de la sécurité, de la défense, a été créé par les sociétés, par les pays occidentaux justement. Et les leaders dans cette activité, avec des dizaines de milliers d'hommes, ont été créés par les Américains, par les Britanniques et par les Français qui ont une douzaine d'entreprises qui agissent un peu partout dans le monde, pas seulement en Afrique, et même beaucoup plus près du territoire de la Fédération de Russie. À ce sujet, le ministre malien des Affaires... ala nga sabali sa ngo jamana den jugu ni France sabu sala français bɛ dabaya min kɛ k'u ka médiaw bila u ka dabaya min kɛ fo ka diɲɛ wulu ta kɛ face à RSI a ko mi concerné do mi yiralen do k'a fɔ société minnu bɛ yen militairement n'u yɛrɛ b'a fɔ ma ko mun do ko mun mɔgɔ sugu don u yɛrɛ bɛ kuma dɔ f'u ma ko mɔgɔ fagalaw don wa mun don u bɛ ko mercenaires don mais reçu ka ministre filɛ nin ye k'a fɔ ko société min b'olu bolo o créera mɔgɔ minnu yɛrɛ fɛ n'o ye américains ye britanniques français olu yɛrɛ ye nin société i n'a fɔ u b'a fɔ tɔw ta ma reçu ta ma ko mercenaires dɛ mais olu ta bɛ Mali la n'u talen don u don fɛn wɛrɛ kɔnɔ olu tɛ mercenaires ye dɛ u ta min taara Afghanistan mercenaires tɛ dɛ minnu taara Irak o tɛ mercenaires ye dɛ mais reçu ka ministre affaires étrangères ko fɛn o fɛn ko jamana bɛɛ jamana développé militairement c'est-à-dire ni société b'u bɛɛ ka jamana kan ko mɔgɔ minnu yɛrɛ y'a créé fɔlɔ n'o ye français n'o ye américains ye n'o ye a tɔgɔ filɛ ka bɔ kɔnɔ n'o ye britanniques ye n'o ye Angleterre ye ani Faransi b'a ta de dogo Faransi b'a ta de dogo
i m'a faamu ani Faransi ko mɔgɔ minnu y'o créé ko ni Mali nana hali sini u ka contrat signé u ni Wagner cɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na n'a contrat signé respect kɔnɔna la an'olu ka jamana sariya kɔnɔna la ko hali sini Wagner b'a ka minɛ cɛ ko ka taa ko mais k'an bɛ yɔrɔ min na sisan ko contrat ma signé Mali ni Wagner ni ɲɔgɔn cɛ ko Français de b'u ka média bila ka manamanakan ka kuma caman fɔ Mali ma ka Mali tɔgɔ tiɲɛ ko b'u ka kuma caman fɔ Mali ma ka Mali tɔgɔ tiɲɛ ka tila ka Malien den jugu dɔw yɛrɛ bɛ yen k'oli fɛnɛ bila k'oli sara k'oli ka Mali tɔgɔ tiɲɛ n'u b'a la n'i y'a dɔw mankan mɛn Irisuga ni Wagner ni ye mercenaire de ye o don na ne tun bɛ ka documentaire lajɛ a ye taa lajɛ mɔgɔ minnu su bɔnna Iraki mɔgɔ sugu jumɛn tun don o bɛɛ tun ye société américaine ka o ye bɛɛ u ka société dɔw de ye société militaire ninnu dɔw de tun y'o ye an'u yɛrɛ ye minnu ta olu tɛ État américain wɛrɛ de b'u sara u ka taa kɛlɛ kɛ a dan to yen olu ka o ye société de ye a ye taa Afghanistan jɔn tun bɛ yen jɔn de tun bɛ yen ɔ ni Mali don ni Mali bɛ ka na Malien den jugu maa ta tiɲɛlen maa haramu a politique mɔgɔw na a politicien sungurubaw politicien ka sungurubaw cɛ kamalenkɔrɔ kunkolodigilaw olu de bɛ t'u jɔ ha ninnu bɛ mɔgɔ faga tan de u ye faga an mago est-ce que an mago bɛ mɔgɔ fagala la an mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min n'a kana mɔgɔ faga tɛ dɛ a kunu i k'i jɔ n'a ye n'i b'an ka jamana bɔ bolo la an mago b'o de la an ka taa an ka lamɛn an ka kuma in tɔ lamɛn an ka ministre Abdoulaye Diop o yɛrɛ bɛna nɔgɔ bɔ kuma bɛɛ la pewu bi kɔni a kuma bɛɛ banna Abdoulaye Diop fɛ Abdoulaye Diop b'a kuma bɛɛ ban pewu ka discours kɛ ka ban pewu ka nin ko bɛɛ baara ci ka ban i m'a faamu yanni ka t'u sigi dabarabayaw ni fɛngɛw la ka t'u sigi c'est pas l'appel. La Fédération de Russie. À ce sujet, le ministre malien des Affaires étrangères a évoqué une campagne de dénigrement menée contre les autorités maliennes. Écoutez. Maintenant, pour ce qui concerne la question spécifique de la société de sécurité privée à laquelle vous avez fait référence, nous avons eu aussi des échanges directs avec nos homologues français sur cette question et eux-mêmes ont admis qu'il n'y a eu aucun acte, aucun contrat qui a été signé dans ce cadre. Maintenant, il est question de juger le Mali sur la base d'intentions que les autorités maliennes peuvent avoir ou sur la base de rumeurs ou d'articles de presse qui sont commandités ici et là sur lesquels on n'a pas vraiment à répondre. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'en est absolument rien. Mais ceci s'inscrit aussi dans le cadre d'une campagne de dénigrement des autorités maliennes pour pouvoir vraiment nous mettre à mal avec nos voisins, avec la communauté internationale. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la relation entre le Mali et la Russie, c'est une relation d'État à État. Et le Mali ne permettra à aucun État, ni à aucune institution, de lui dire avec qui elle peut traiter. Le ministre malien a souligné que la préoccupation majeure du Mali restait d'assurer l'intégrité de son territoire sans sous-traiter la sécurité. À cette fin, Abdoulaye Diop estime normal que Bamako diversifie ses partenaires. Les deux ministres ont également évoqué la coopération qui se développe entre leurs pays dans des secteurs comme l'énergie, l'agriculture, l'exploration des sols, Internet ainsi que l'éducation. Merci. Merci Maëlys Desprez pour toutes ces précisions. Merci Maëlys, merci. Ah Malion, non Abdoulaye Diop est chabagore de. N'a fera ko ministre affaires étrangères ni de kodo. N'a fera ko faso de nyuma ni de kodo. Ako oli ni français o yɛrɛ sɔnna k'a fɔ hɔrɔnya la français minnu y'oli tɔgɔ tiɲɛ hɔrɔnya la danbe la hali ni hɔrɔnya dɔɔni b'u la oli yɛrɛ sɔnna ko tiɲɛ yɛrɛ la k'aw ma fɛn signé aw ni Wagner cɛ dɛ ko français ye mɔgɔw bila k'oli dénigrer ale ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ko Mali bɛ ka taa mercenaires ta ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ko mais bi ale b'a fɔ mɔgɔw ye Mali ma accord signé ani Wagner que ça soit société fɛn o fɛn ko Mali ma accord signé ani mɔgɔ si ye ko mais ko fɛn min jɛlen don kosɛbɛ ko jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ ko CEDEAO tɛ dɛ Union africaine tɛ dɛ Faransi tɛ Amérique tɛ diɲɛ fansi tɛ ko Mali y'a ka jamana de ye sari mɛ n ka du kɔnɔ n ka du ye n ta ye ko k'a fɔ jamana dɔ de bɛna fɔ olu ɲɛna
ko bon aye contrat signé ni aw kana contrat signé ni an tɛ fɛ aw ni nin ka kuma an bɛ fɛ aw ni nin ka kuma ko k'o fɔ k'o jɛya bɛɛ ye ko jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ ko Union africaine tɛ dɛ Union européenne tɛ dɛ o jamana tɛ yen ko n'i ye sɛnɔgɔ gɛlɛnni ye i bɛ taa sɔrɔ kala b'a kɔnɔ ɔ irisi b'an kɔfɛ bi irisi de b'an kɔfɛ bi ko CEDEAO tɛ dɛ ko n'a ye CEDEAO mɔgɔw diya ko tasuma k'u ka jamana jeni sanpɛrɛn ka jigin u kan ko jamana tɛ yen min b'a fɔ ko Mali anw m'an disi gosi ni nin ministres de ye bi Mali kunkolo kɔrɔtalen don dɛ ni mɔgɔ min ye ɲininka sa ko Dani ko tu viens quel pays ah je viens de Mali siga yɛrɛ t'a la fiyewu ah pays de comme Assimi Goïta ngo voilà Sugel ngo voilà mais Boakile là tu viens quel pays ah moi franchement je suis ivoirien sénégalais hein. Nous ivoirien sénégalais tu dis ouais ma mère elle vient de Côte d'Ivoire mon père vient de Dakar m'tete même Mali référé Boakile là amena Boakile mais ni a ina kare kona mango on te on est ivoirien on est sénégalais on est mais si ça on va faire des mots on est malien on est 100%. Ni a ina ko tu viens quel pays je viens de Mali les pays de Assimi les pays de Shukel on mena ka boli ga jamana de kan les pays de Ablaye Diop on tena ka bo bo ka jamana kan aya faka kuma bo la peu ko ale Ablaye Diop Olive partenariat signé moye mi kaddu ye dugugolo sanfɛ irisuga mercenaire ou tede alla kera irisuga mogo kununaw ye ko liba signé Oliba signé ko ka mogo bla ka jamana dénigré ka jamana tɔgɔ et même français oli yɛrɛ b'a kalama ka fɔ min tɛ tiɲɛ ka mogo bla kan tɛmɛn'o wagati kan irisuga ministre des affaires étrangères kelen ou ka ministre ko fɔ wagati sera sa Américains ani anglais ani français ko wagati sera ko fɛn min b'u da kɔnɔ ko jɔnya ka mɔgɔ ka fɔ ko mɔgɔ dɔ ye ka jɔn ye ka mɔgɔ coloniser ka fɔ u tɛ se k'u ka droit ta u tɛ se k'u ka sariya ta u tɛ se ka kata ko wagati sera sa ko ka dabila k'u kan k'o dabila sa ka taa baga africains ma sebaw ye ka tɛmɛ minnu kan aw bɛ nin kata suma an b'aw faga an b'aw ka président in faga an bɛ nin kata ngo n'i y'a mɛn faransi yan fo ka diɲɛ wuli faransi télé privé fara télé national kan TF1 kan i t'a mɛn fiyewu ko wa ko dɔn filɛ nin ye ka kɛ yan fɛ même Martinique même Guadeloupe olu minnu ye pays africains ye n'o bɛ faransi ka koloni kɔnɔ i t'a mɛn ko dɔn dɔ filɛ nin ye ka kɛ i t'o mɛn fiyewu ko dɔn k'an filɛ ka taa dɔn kɛ an filɛ ka taa courant don yan fɛ an filɛ ka taa robinet di ninnu ma an filɛ ka taa ni immeuble in jɔ tan nɔ e bɛ immeuble jɔ cogo di mais mɔgɔ immeuble bɛ ka jɔ dugu min na olu ka dugu u ka économie ani mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ u ka impôt de b'o immeuble jɔ courant c'est diyagoya parce que u ka impôt aw b'an ka impôt minɛ ka t'o don sungurubaw la o tɛ kɛ yan i bɛ ka ninnu y'an ka impôt minɛ yan nɔ a denw ka taa don sungurubaw la ala ye Ablaye Diop ninnu caman ka den kunkolomaw caman minnu bɛ Mali fɛ u hakili la ko n'u nana u da baara nɔgɔlenw ye ka na n'u ɲinjanw ye ka na n'u kunkolo lahala jugu ka taa su kunsigiw ta ka k'i kun falen kunsigi ka t'i sigi ka mɔgɔw fa nini k'u ba nini ka jamana lagosi ko dɔ mago b'e la adamaden barika banenw ko dɔ de mago b'e la aw ni ala ni kira cɛ Ablaye Diop y'a fɔ ka ban ko CEDEAO tɛ dɛ CEDEAO ka misɛn koyi ko maliyɛnw k'u da u ka sunɔgɔ Union africaine ka misɛn dɛ ko Mali ye jamana de ye Mali tɛ mɔgɔ si tɛ yen min ka mara bɛ Mali kan ko CEDEAO bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ u ka vɛmin gɛrɛn na ko président minnu taara u yɛrɛ kalifa dɔ k'a fɔ ko anw ye président gɛrɛn in na an bɛ pression k'u k'a donna ta bɔra tan ko Mali ye jamana ye jamana min n'a yɛrɛ bɛ décision ta yɛrɛ ko mɔgɔ si o yɔrɔ ye k'a fɔ faransi ye faransi ka mɛn ko mɔgɔ si tɛ décision ta Mali place la Mali ka contrat signé ni Mali kana contrat signé ni ko personne o yɔrɔ fɔra faransi ko mɛn dɛ nin fɔra kosɛbɛ dɛ
ou bilama dabu ye sinɔgɔ tu ye dɛ wa kuma kɔnɔ video in tɔ bɛ yen français irisiw ka ministre des affaires étrangères ko wa k'olu ka experts bɛ Mali la dɛ Ben de cerveau de la ka expert ko in fɔ k'u ka experts bɛ Mali la han o kɔrɔ français irisiw ka sɔrɔsi dɔw bɛ Mali la ko wa k'u bɛ Mali dɛmɛ courant ko ji ko éducation ni ye irisiw nalen dɛ o kumana fɛ o kumana fɛ sa ni ye irisiw de nalen Mali la n terikɛ n terimuso ni ye irisiw nalen ni bɛ fɛ ka baara sɔrɔ irisiw ka société la f'i k'i dege irisikan na i b'i dege irisikan la sa sinon ni ye faransaw n ko fɛn min ka giri o de bo ka caya min ka bo de ka giri ni ye faransaw ta an ta tɔ bɛ to partenariat ni ninnu ni fɛnkɛw ma irisiw bɛ se Europe bɛɛ la bilahi tellement que irisi kelen a bɛ se Europe irisi kelen bɛ Europe ci Europe dugu ci Europe dugu ci 30 minutes k'a ci ka ban tubabuw siran n'o de ɲɛ u taara fɛn dɔ sigi ko OTAN Poutine ko ko cɛ Poutine mi to ka biolorisi de bila olu k'u dakɔrɔ bɔ olu bɛ olu Poutine fɛnɛ jɔlen don biolorisi kɔfɛ i ma biolorisi président kuma ka mɛn la ila sadi mo yɔrɔ sɔrɔ n'i y'o mɛn a tellement a bɛ Europe bɛɛ de ne ka sadi ne ka tubabu président yɛrɛ sigilen a kɛra o don kɔrɔ a bɛ Europe a b'u bɛɛ neni wallahi ala n ko e jamana fitinin fɛnɛ b'a ka kuma tan nɔ siga ma dɔn Poutine bɛ kɔfɛ i magara Biélorussie parce que o b'a dɔn Biélorussie ni Pologne de bɛ frontière la a b'u bɛɛ neni k'a bɛɛ dɔgɔya a bɛɛ k'u bɛ sanction k'ale kama o yɔrɔ la a b'u bɛɛ neni parce que tellement que Européens siranna irisiw ɲɛ irisiw b'u ka jamana ci 30 minutes u taara fara ɲɔgɔn kan k'an ka fɛn dɔ créer dɛ k'an ka fɛn dɔ créer k'an ka fɔ ko wayi ko non ko OTAN fanga ka di diɲɛ kɔnɔ dɛ Poutine u pereselen don bi cogo min na Poutine ka bɔ diɲɛ kɔnɔ Poutine ye ko yira tubabu la tellement que Poutine kama Poutine nalen a y'a jateminɛ dɛ Poutine de nalen u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka Union européenne bonya olu fɛ bonya ani barika ye kelen u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa jamanaw ta fɔ Poutine ka jamana senkɔrɔ kɔnɔ kɛ ko Union européenne billahi ni jigi do o de kama an ka ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères ministre de la sécurité a tɔgɔ Sadio tɛ Sadio ko avion nana don min na ko irisiw ye hɔrɔn o tɛ mɔgɔ janfa a bi de ne dara irisiw ka hɔrɔnya la koyi irisiw ka ministre des affaires étrangères a ko français ma k'a tɛ a sɛbɛkɔrɔ tɛ k'ale bɛ maliyɛnw reçoit fɔlɔ k'a bɛ maliyɛnw reçoit ko n'a tilara olu la ko n'a tilara maliyɛnw reçoit la ko n bɛ segin ko n bɛ n'aw fɛ yen wa n bɛ dati d'aw ma n bɛ na o ye français tɔɔrɔ bi dɛ Mali ye sutura min ta ka bɔ faransi ka diɲɛ kɔnɔ français tɔɔrɔlen n'o bi dɛ irisiw fɛnɛ ko Asimu k'aw ko dialogue national ko billahi k'a ye taga n'a ye wa irisiw ko k'u bɛna Mali la ko olu sen cun Mali kɔnɔ ko Mali kɔni ko fɛn min tɔgɔ ko courant k'o tɛ tigɛ Mali la bilen ko courant ko kɔni ko banna pewu ko courant tɛ tigɛ Mali yɛrɛ territoire fan si kan ko ala an ka forow sa an bɛ courant bila ye fɔ diɲɛ fan bɛɛ ko fɛn min ye jiko ye ko banna pewu ko ninnu ko sadi ko ni jiko ni courant ko wallahi ko suya tɛ foyi tɛ se bɛ n ka jamana ye se tɛ n ka jamana ye ko tɛ ko ninnu ko ninnu ye fɛn ni fitinin de ye ala irisiw ka ministre bɛna ni ka kasi wa ko n'ale yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko courant ko manki bɛ Afrique k'ale dabala bɛ ban dɛ ko courant tɛ foyi ye a ye pɔgɔ an kun bɛ Libi Kadhafi ka jamana kan i tɛ courant sara i tɛ ji sara Kadhafi ka jamana kan ko courant yɛrɛ de tɛ foyi ye mɛnɛ ko ni se cun ko courant ko banna koyi ko ninnu fɛnw ye fɛn fitininw de bisa ja o de digilen do français la français ko k'u b'u ka ONG ni fɛngɛw de bila ka taga Mali la minnu b'u yɛrɛ kɛ an bɛ dɛmɛ kɛ denmisɛnninw ye an bɛ ekɔlisow jɔ an b'a ka taa coup d'état kɛlaw don
aou jate bine kosobele a eran plupart be baka ke Montpellier billahi a eran plupart be baka ke Montpellier mais an balima muso do be ne yɛrɛ y'a ye Fatumata ala ta dɔn ko ne bɛ nin dɔn ko ne bɛ a dabali bɛ ban ne la dɛ Fatumata avocati do baron de Paris avocati do Fatumata Sidibe n y'a photo capturé a ka fɛngɛ kan ni muso n b'a yira o la sisan Fatumata Sidibe avocati do a y'a lajɛ dɛ Fatumata Sidibe avocati do baron de Paris ni bɛ Mali défend tubabuw bolo hali n'a mago bɛ tubabuw ka dɛmɛ na mais a bɛ Mali défend i dabali bɛ ban tubabuw ni damaga transition in na ni muso ɲɛnɛ tubabu jamana kan yan a bɛ ci tigɛ kan hali makɔrɔ a bɛ ci tigɛ kan non Fatumata Sidibe ne t'a dɔn dɛ n y'a ye maliyɛn don a ka action n b'a ye a y'a ɲininka dɔrɔn ko erreur min kɛra Montpellier o don na a b'a fɔ ko belebele ko b'i bolo Paris a b'a ko a bɛ ka ni cɛ lajɛ ni informelen don dɛ a ye Fatumata ɲininka a kɛrɛfɛmɔgɔw ka ɲininka ko Fatumata k'i tun bɛ Montpellier o don na mais ni muso nin bɛ Mali fɛ dɛ sugali ni muso b'aw nɔfɛ dɛ avocati do baron de Paris do avocati belebele maliyɛnw irisu ye jigiya minɛ fa anw ye bi irisu ye jigiya minɛ ta maliyɛnw ye ka nɔgɔ bɔ kow la pewu anw y'a fɔ ko nin gouvernement tɛ gouvernement dogolen gouvernement min n'a dogolen don gouvernement min bɛ ko doga ka jamana kɔnɔdenw na o gouvernement tɛ nin ye wallahi u kɛlen don sisan ko fo ka taa Sugali ni Asimu de bila ɲɔgɔn na ko a tant que ko ni ye Mali ye jagɛlɛya fɛn o fɛn na billahi ko n'aw ma Sugali bɔ yen k'aw tɛ se dɛ ko n'aw ma Sugali bɔ yen ko wallahi aw tɛ se o la ko parce que a bɛ ko ninnu bɛɛ dɔn ko tigitagi ko bɛna cogo cogo a b'u dɔn ko hali Sugali sigilen a sigilen n'a ye janfaciden ye a b'a fɔ Asimu ye karisa ye janfaci ye dɛ Sugali bɛ i n'a fɔ ne ɲɔgɔn na i ka mot kelen fila dɔrɔn o b'a sɔrɔ Sugali y'i dɔn ka ban ko n'aw ma Sugali bɔ Asimu kɛrɛfɛ k'aw tɛ se petinin na k'aw tɛ s'a la dɛ ko a tanke sadi ni ala jamana jɔla ɲumankɛla ni ala bɛna ɲumankɛla sɔn a bɛ sɔn ɲumankɛla wɛrɛ de la ala bɛ Asimu sɔn wagati min na k'a y'a kɛ président ye a ye Sugali de ci a ma mɔgɔ ka décision tɛ a yɛrɛ ta don a ye Sugali de ci ni Sugali tɛ Mali kɔnɔ a y'a fɔ kɛ a y'a fɔ i mana ministre o ministre sigi a bɛ premier ministre o ministre sigi a bɛ Asimu minɛ ka da juguw ma a y'a fɔ mais ala ka barika don Sugali la dɛ ala ka barika don a la Asimu y'a yiru la k'aw ko ne ka Sugali kɛ ko awɔ k'aw ko k'an ka Sugali kɛ ko awɔ aw bɛ fɛ n ka Sugali bila awɔ n b'a bila kun jumɛn na sisan ko non ko Sugali yɛrɛ de man ɲi k'a ni jamana kɔnɔdenw tɛ bɛn Asimu ko ayi k'o tɛ k'a bɛ baara la ne de bolo ne de b'a dɔn mɔgɔ min don k'a bɛ baara kɛ ne de bolo travaux a bɛ travaux kɛ ne de bolo ko ne fara Sugali kan anw mana tɔgɔ ɲini n'a ye anw mana nafolo ɲini n'a ye wa anw mana yanni nɔ ko yan ka d'anw ye anw bɛ baara min na Sugali bɛ baara min na jamana baara b'o la ne ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la o de kama zow ni jamana nafolo zow ala kana to u yɛrɛ b'a fɔ cogo di vérificateur n'i ka dossier kɔni bɔ tile la i ka dossier bɛ vérificateur général b'a bila poussière bɛ wula la i ka dossier n'a sera Asimu ma n terikɛ i bɛ kaso la dɛ billahi vérificateur tɛ taa ni dossier foyi ye Asimu fɛ yen a bɛ se yen bi fɛn bɛɛ ni ala cɛ a b'a lajɛ sisan n'a y'a lajɛ k'a bɛɛ réviser mɔgɔ wɛrɛ tɛ ale yɛrɛ b'a bɛɛ minɛ k'a ka temps ta k'a bɛɛ réviser k'a sɔrɔ ka nɔti kala dɔrɔn direct ministre de la justice pôle économie direct dossier tɛ tile fila yɛrɛ ka jɛ a donna sɔgɔma a bɛ bɔ wula fɛ Asimu fɛ yen a ye don présidentielle la ko wa ko dɔ ka dossier bɛ président bolo ko président bannen don ka bila aw ma Mali ministre de la justice f'a ɲi bɛ bɔ f'a bɛ yɛlɛ parce que dossier sera président ma dɔrɔn o y'a sɔrɔ président y'a bila ka ban ni dossier sera Asimu ma dɔrɔn baara banna billahi i ta tiɲɛna i fa bɛ kaso la walima i ba bɛ kaso la parce que Asimu b'a bila ka jigin de e ma Mali justice ya Union africaine
ato CEDEAO kelen no ka mɔgɔw de bila kana Assimi fɛ ka mɔgɔw bila kana Faransi ka mɔgɔw bila kana ka Américain dɔw bila kana ka Européen dɔw bila ka taa k'u ka Assimi deli cogo bɛɛ la ka fɛn bɛɛ kɛ ko Assimi ka sugɛli kɛ tellement que Mali ye Faransi malo Mali ministre des Affaires étrangères tellement que Abdoulaye Diop tellement que ale maɲi Diop maɲi Diop maɲi Diop maɲi dɛ Diop ye kuma min bɛ munumunu Malien ne y'a fɔ ngo ni fanga ngo famaw ka fanga tɛ dɛ Ala y'anw fantanden minnu faw faga fantanya la k'a namɔ fantanya la Ala ko kan ka diɲɛ nɛɛma dɔɔni ye sa o nɛɛma mɔgɔw Ala y'o le ci anw ma tan Kasimu Tapo e ka jamana ɲɛfɛ o jamana bɛ développer Cɛbilen e ka jamana ɲɛfɛ o jamana bɛ taa ɲɛfɛ Umaru Maruko e ka jamana ɲɛfɛ o bɛ taa ɲɛfɛ Politique mɔgɔ debu b'a fɔ ko n sara wari ko dɔrɔn a haramu ka bɔ i ka vie la fo ka diɲɛ wuli Cɛbilen e ka jamana ɲɛfɛ o bɛ développer Umaru Maruko e ka jamana ɲɛfɛ a bɛ développer Kasimu Tapo kɔni a bɛɛ ka wusa n'o ye Nunu nalen no n'aw ja jamana yɛrɛ kunu sara fiyewu billahi jamana kunu sara jamana yɛrɛ kunu sara fiyewu mais ko Mali k'a da tɛ t'o la dɛ k'a da tɛ t'o la faso in filɛ ka faso in bɛ ka jɔ wagati min na a ye kamalenkɔrɔw sɔrɔ kundigi la u y'u kundigi pari k'u bɛ taa sɔni da États-Unis Allahu akbaru u y'u kundigi pari k'u bɛ taa États-Unis k'u bɛ taa sɔni da ala haya faso jɔ ka di sa wallahi faso jɔ ka di ni Abdoulaye Diop ka kumaw lamɛn k'a ka discours lamɛn i b'a ko nɔgɔ ni ye cɛgɛlɛ ye ninnu ye cɛgɛlɛ ye sa ka ci tigɛ ka tigɛ diɲɛ bɛɛ kan ale Abdoulaye Diop ko cɛ tɛ ye diɲɛ dugukolo sanfɛ a tɔgɔ ko CEDEAO bɛ ka min kɛ k'olu bɛ ka manamanakanw mulobaliyakan diplomatiquement a bɛ nin fɔ diplomatiquement mais ne bɛ ka taara d'aw ye de ko CEDEAO bɛ ka manamanakow ni mulobaliyakanw k'olu bɛ k'o de fɔ k'olu de t'aw ka jamana ye CEDEAO bɛ se ka fɔ k'olu kana b'u ka jamana la ko pourtant olu bɛ ka CEDEAO u bɛ ka ko sadi Mali ye jamana ye sadi an Maliyɛnw ni tɔw tɛ kelen ye i m'a faamu sinon Guinée président y'a kɛ cogo min na n'a y'olu ja olu yɛrɛ b'a kɛ ten koyi ka CEDEAO gɛn ka tila ka fonctionnaire mɔgɔ 500 ka bɛɛ gɛn ka bila ni ne ye jamana ko ye Musa Mara bilama billahi Musa fo ka Musa Mara fo ka tɔ janya ne ɲɛ b'a sigilen na fo ka u y'u sen do k'u bolo don an ka taa élection na don ta bɔ ta ministre des affaires étrangères ani ministre ministre intérieur olu yɛrɛ ko nin tɛ président yɛrɛ ka ko ye koyi ko nin tɛ premier ministre ka ko ye k'an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Abdoulaye Diop yɛrɛ a sigilen to dɔrɔn ka machine ta ka bɛɛ taper ka taa d'u ma ko he an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye k'an tɛ an sɛbɛkɔrɔ tɛ u ko k'an tɛ se ka élection kɛ le 27 février 2022 ko ayi dɛ k'an t'a kɛ wallahi u ko de an tɛ se tɛ dɛ an t'a kɛ et après aw bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ gɛlɛya bɛ wagati min na wallahi Mali gouvernement bi kunun conseil des ministres la u ye malo tɔni a malo min bɛna a tɛ kun Bamakɔ territoire yɛrɛ kan koyi depuis Kaya an bɛ dɔw jigi fɔlɔ ka don n'u ye dɔɔni de balo min ala ko wari kun tɛ Mali kɔnɔ nkalon don sa ko wari tɛ Mali kɔnɔ ko Mali ye fantan jamana ye nkalon don u bɛ ka nin bɛɛ kɛ n'an yɛrɛ ka économie ye sɔrɔ kelen tɛ na Assimi ye malo comme fisi in tɛ n kɔrɔ yan malo sukaro dumuni Assimi ye ninnu prix k'a ta ka bɔ n'a ye diɲɛ côté dɔ fɛ ka na aw b'a la hali bi ko jamana ko jamana u yɛrɛ bɛ mun fɔ yɛrɛ ko u b'a fɔ ko mun bɛ yen u b'a fɔ français la cogo dɔ la ko n t'a cogoya dɔw bolo yen ɲɛ b'a la denni sigilen don ko fɛnw prix ka gɛlɛ a donna tan a bɔra tan wallahi billahi maliyɛnw n'aw y'a mɛn don o don ko dɔrɔmɛ kelen Assimi ko ale Assimi Koyita ko ni maliyɛnw y'a mɛn don o don 10 euros tɛ dɛ Mali dɔrɔmɛ 10 tɛ dɛ ko ale Assimi Koyita
k'ale ka sara kɔfɛ ale ye min fɔ maliyɛnw ye ko n'aw y'a mɛn ko dɔrɔmɛ 2 taara ale ka côté fan fɛ k'aw ka haramu ko aw k'o don k'a b'a ka pisɔlɔ bɔ a kɛrɛ la ko k'a cɛ a yɛrɛ kunkolo la n'aw y'a mɛn k'ale Asimu ye jamana aw m'a ye ko 300 000 tonnes 300 000 tonnes 300 000 tonnes de riz o bɛ kun Bamako o bɛ kun Bamako a y'a sɛbɛn minnu y'a ye olu k'a sɛbɛn 300 000 tonnes maliyɛn a y'o yɛrɛ jateminɛ dɛ aw ni Ala ni kira cɛ ko dugu minnu na kɔngɔ bɛ yɔrɔ minnu na ani fɛngɛ bɛ yɔrɔ minnu na ko olu b'a wari ta k'a don jamana kɔnɔdenw na k'a don balo la Asimu ko ten ko n'aw ye matériel aw ye fɛn bɛɛ bɔ a la k'a y'a tɔ bɛɛ lajɛlen a ye wɔɔrɔw lajɛ mais k'a fɔ ko ka marché d'i ma ka taa marché don sungurubaw la ka vewiti san n'a ye k'o tɛ dɛ i bina n'a ye ale yɛrɛ ɲɛ k'a ye 300 000 tonnes ale ɲɛkisɛ k'a ye ale ɲɛkisɛ i bina n'a fɛnw de jɛ kan jɛ n'i m'a kɛ a bɛ bila fara la bilahi ko ka jamana ta détourner ko de tɛ kɛ 300 000 tonnes Allahu Akbar 300 000 tonnes riz 300 000 tonnes ko sukaro u b'a la k'a fɔ ko 60 000 tonnes o fɛnɛ la yan o kɔni maliyɛnw u bɛ ka tɔni sɛbɛn yan u bɛ ka tɔniw sɛbɛn yan nin de ye Asimu ye ka tila k'a fɔ ministre de la comment là ministre de la justice k'a fɔ vérificateur général ɲɛnɛ ko ɲani ka taa mɔgɔ wɛrɛ vérifier na ne yɛrɛ ka département na ne ye président ye a daminɛ i ka jigin dugu ma kana taa mɔgɔ fɛ yen dɛ ne ye président ye sa maliyɛnw aw bɛ mun de nɔfɛ hali n'a fɔra k'an ka taga élection aw yɛrɛ bɛ sɔn ni Asimu aw bɛ sɔn Asimu ka taa deba ne ma fɔ aw ye n ko diɲɛ den président Mali fɛnɛ président bɛɛ wusara ni min ye o ye Jɔnkuna muso ye Jɔnkuna muso san kelen Jɔnkuna muso ye miliyari 9 ni kɔ ou a ka ca n'o ye miliyari 9 Asimu muso ma miliyɔn 100 dun fɔlɔ miliyɔn 50 a ma dun i t'a muso ye télé la i t'a somɔgɔ i t'a dɔgɔnin ye i tɛ bazɛnya la i tɛ glokibaya la a la pɛrɛnnen no tout de temps prêt n'i ye sɔrɔsi ye ka marifani bɔ i kɛrɛ la fanga de ko bɛ kɔnɔ i ma Idirisi de bi denkɛ ye o yego ta Ibeka de b'o kana o sigilen don aw b'anw kɛ dangaden de ye aw politiki mɔgɔw aw y'anw tɔɔrɔ dugukolo sanfɛ Ala y'anw sigilen to maliyɛnw sigilen to ko aw ye kɛlɛ kɛ a y'aw kɔnɔta fɔ fɛn min b'aw hakili la aw ka jamana kan an ye mɔgɔ d'aw ma min ye Asimu yɛrɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan ka Asimu dɛmɛ cɛ président kɔnɔ jɛlen tɛ ka nin bɔ a ka jamana ye sa wari ko tɛ sanu ko tɛ kabi Ala ye Asimu da a ma deli ka taa boîte kɔnɔ koyi ma taa a ɲini k'a dɔn a ma taa boîte kɔnɔ Asimu ko sa ko vérificateur général k'a daminɛ ne yɛrɛ ka département na ko ni maliyɛnw y'a mɛn don o don ale ka département na ko dɔrɔmɛ 1 tununa k'ale b'a ka pisɔlɔ bɔ ko k'a to a kunkolo la k'o ka kɛ juge ko jɔ k'ale bɛ pisɔlɔ ci a yɛrɛ kunkolo la ko parce que k'ale Asimu yɛrɛ o don na ne ko sinafɔ don dɔw ko mun ko min y'an ka don mun don an ka min y'an ka sinafɔ bɔ a bɛɛ kelen maninka kasonge nin bɛɛ kelen wala ko Asimu ko ni o yera ale ka département na k'ale k'ale ka ko bɛ ban k'ale fa balolen ale Asimu fa balolen k'a tɛ fɔ k'ale fa a tɛ fɔ k'ale ko ale fa denkɛ ye so ye k'ale ba balolen k'a tɛ fɔ k'o ye so ye ko de kama ko tubabuw tɛ dɛ k'ale mago foyi ma se tubabuw ma ale mago tɛ k'ale ko jamana kɔnɔ politiki bɛ yen n bɛ politiki mɔgɔw bila ko sinon si ale Asimu même personnellement lui s'en fiche ale ka jamana ka bɔ nɔgɔ la ale b'o de la parce que Asimu de y'a fɔ aw ɲɛna ko si n'ale échouera ko ye Mali jeunesse ko y'an bɛɛ ko sara an ka bila kun la k'an ta tiɲɛna k'an tɛ kɛ fɛn ye tugun ne m'a fɔ président de y'a fɔ anw bɛ jeune de to yen ka taa an da Buwa tabo kɔfɛ anw bɛ jeune de to yen ka taa an da Buwa Sagajigiya tɔgɔ cɛ in tɔgɔ sa a yɛrɛ ɲɛda bilama kabako don ni Buwa cɛ ala Peter Sagajigitigi ala mama mia Sagajigitigi in tɔgɔ dɛ Darame cɛbilen Darame anw bɛ Asimu to yen ka taa an da cɛbilen i taara an bafuyera mais n'i ye
politicien nga sunguru baw ana kundigilaw ana gelejan ana nyu ere Allah soro ko Asimu beta ko Asimu fendo yi attends il est jeune comme nous à soutenir parce que ni fene do histoire de la dongeli awte Mali politicien do o domina na yaw sigi ka fako jeune ne gala fangala u betla ka faw yana tabaliga ko ay boy sa kawi fogaru de sa ko jeune musa ka muge ko Asimu nana no asira ka muge ko jeune betema Asimu kan ko Musa Traoré bolen wala ko Asimu ye fangata no les plein jeunes ko awsira ka muge u baw sabita Asimu ngulu kayne o de kama Asimu Mali jeunesse be wuli ko ni fanga ale ni jeunesse sudi ko na le esura Mali jeunesse kanta chena de Asimu ma fanga be fanga yinde o de kama sa ala e irisu fene chamwa irisu ira premier ministre affaires étrangères ko wa ka ba on demain bi aba on demeshini kene aba on demeshini kene kofe ko fo ka no bo la peu ka klamun mutu jo e accord chena nyana ko tala kali RFI ni fengo ha Mali accord cheni Wagner ministre Abdoulaye Diop ko comme to contrat cheni Wagner ama cheni société militaire comme domina ni Mali ko kabe contrat cheni diem mo personne mo chité wolo savait qui bino liginga mo foité bisa kala folie ko muna uyeni ke ko parce que Mali ta da ka jamana e Mali ta di malien de ta de Mali olu buka jamana kono oli ma wuli kana fo français ko boki kana eche Mali fama munu to temana nga chien fo ya Antonio ha ni le kadawi abe fo nema to na ko transparence entre le pouvoir et le peuple ça c'est la transparence ni aye sugal fe moye sugal ga kodja ali bursugoro mawi bobo ni marakaw ni manigaw ni fenga moye sugal ga kodja wi nyani journal passé Mali journal sou ana video mani bariga banew nu ba doye kuma mi fo français la nu nana kubo yela ma bamanangana u ba kubna mo do filla wala kama ni sugal les discours que français la dro tous avec la ka be yela ma bamanangana comme ça malien bela jelemba me ni sugali kalabanti sugali tokyo comme ça malien beba me o me bi ay doge sugali ka doge Asimi parce que on allait no ko fuga do Asimi sugali ko fo Asimu de e chanu ma Asimu don sa ngom mianga te so jamfama bobo te so jamfama mianga itayi jamfala foga jiewuli ite bobo yi jamfala foga no Asimu sugali kaka bla akunde kwa quel intérêt sugme Asimu nana de kabe ko Mali wa uya fondi uye dongo do ku kodo malla fona soro domina kidal gara Mali tay odo abuka nyoko musala de anga election a durata ameta election a guye ma go sansaba o Mali on de ba fosa ko sangoro yoro ma de ligo yede kabi ala e communauté internationale da o ma fami ya nyala bodi Bachar Besiru anaye udia ugata amfege die sanction mage Bachar ga Sérieux sara Bachar yere sara irishute ya sinon moi Bachar sisba en fait mega sanction da baralama sanction palaxini die sanction betuga ou sara ou te étage joa ou tuga mo sara ataw joanga domenwa amba o sanctionné de nous nano kolawli ni sunguru bache yere tara sondala Amérique no yisigi ala ga le dusirana c'est pas non halaka le 12 irana uga sege ko unfaye karsaye mbaye niye mmoke do aye to do fe aye zame do e fama to do afi ne to do fe nye kini do fe ifene do do fe nde e fama to do afi ha ndirige ma famunde yani do go dani salamu alaikum ima famu e fama todo afi sugale todo afi e fena fama todo afi o make e kuma di da ko jege be jila dumuni de ta worola dumuni ha e mamme dumuni me dumun na yin fotota mbe bukela yin fotota me ni na ayin fotota gele nogoli gele ya ko gaje gele nogoli ha ini ni che wali den che ni che mana wakata yemi e bodo e ma e fien mana do afe yere ba to nyedo netnu fo ha ame Asimu fo ka sugali fo ka Abdoulaye Diop fo ka nga ministre affaires étrangères ma fo ko sobe malio
ambe boy nunu foli ko fe comme vidéo to man jantu amena video laba minga no e ay makono awjo wala ni video anga chorobala ay chorobala mene ay chorobala me mi bi ay la me kosobe ay chorobala me jonga ba fulu mene ay la mene ko ay Kasim tabuga video ay la me nga blon on a kuma fla kuma kelin fi dugutigi yo kuma fla fi mina sakana fi nya foye Mali la commune vraiment de ka ke ay ko fla ke biya sabala ke nya fi comme on est sénégalais il est quoi prisé président Mali be kono depuis Mali a ka indépendance ta am ko Mali ko no be so il est ko ba ke flana muye ka geleya ko nana Mali be geleya mu ko nana beki ko do awna aw ko kata ko do tigeraw la anga engrais aya to aprikorola ko ba fla ala mena malio e ala ni Sénégalaw de wa dugutigi do ne ako asimu sugale aw nani biche beba do gelabe Mali kono ina fo do baga wuli ko fen farala fen o sunga aw ya do aw ye Sénégalaw de mais aw ma son Maligere engrais soroli ga gele ayagatu Maligere engrais soroli ga gele mais aw ya do aw ye Sénégalaw ye a ñogona ma deli ga ke malla de aw ya nga engrais prix to anola aw ma foyi faraka aw go a songo ga gele beta mina kofe aw yo bi ko engrais songo to anola fengana faraga ayato Sénégalaw wa Sénégalais kubo foli ka wede kubo foli ke sugale kubo foli ke de ala ay chorba la ko nana Mali be gele mu ko nana beki ko do awna aw ko kata ko do tigeraw la anga engrais aya to aprikorola ko ba fla ko ba sabana dugutigu sigile fle depuis Mali indépendance ta Premier ministre Shima Jamanatiku ni Dugutiku ni chef de tribu ko Kenyon kan tout la temps. Monsieur le Premier ministre Kanasara, nous ne devons pas. Et quand il quoi fait ni ni a ni quoi fait. OK, il woni alni be ko ni ba do ni che. Alni indépendance mata chogoroba nyene. Alna so ate chama kalamala. Uwa tara nyene agoni e premier ministre chama mara fala la premier ministre Mali premier ministre nube mo wele bursu ko chawraba nu ma woto la de obeta nyare la ani bagadaji dugutigi la ka munu be boli wele ka alima min dama do wele kanen dugutigi la ka wi nyoy ani alima mu yo nyoy Mali ko ngo ga nyere bo cheko ko depuis Mali indépendance ta ka chef de tribu dugutigiw karamogo ka bela jelenge nyonga ko bela jelene kili ni Kasim taro tari jo kaso madala oduna ko sugal flene ko deseli no ga mo fara nyonga cego go sugal kibe foki wali mando o sugal ma daw makui ko sini Mali la partir de 14h ko duguti kele o Mali dugutigiw ka se dine nyamoro ma kase chef de tribu ma kase jelu ali jelu ga nyamoro ma ko asimu ko kabe kumanu e shini ko gu fo ko gu wali nyumandon oli jigi ko me ko ni mo ko ga fawye de ba o mata folo ko ni chewo che jigi daga ko ni tara ko ni yelena kuluba ko o ko jigi dola ko ni president me nyogo ko yelena ko jigi dola president me vewuti dia ko dorme kele ko tede ko nye Mali ko di ko dorme kele te ko Mali ko do ko wala ko ka fawye ka boya dawa parce que boade nana bedege warko la ibe gade nana mo dege warko la ka mo dege sanko la ka mo dege fembela
a bɛɛ bɔra IBK de la IBK de nana mɔgɔw dogo la wa ko de bannen ni ye Sugɛli k'i ye jama fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ɔ maliyɛn bɛɛ ko k'aw fo ko k'aw wari ɲuman dɔn an b'a dɔn fasoden jugu bɛ sa dɛ ni érisiw natɔ ye Mali la Sugɛli bɛ ka bila dan na ha fasoden jugu bɛ sa tile 2 in na aw ta de bɛ tiɲɛ tile 2 in na aw halakira de k'aw ta tiɲɛ k'aw halaki ka kuma ni aw ta tiɲɛlen de érisiw bɛna Mali la dɛ ka na piyan wa foyi tɛ bɔ a la belebele de pari Alhaji de pari o foli an b'a kɛ Sugɛli kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ cɛ ka kuma tɔ an b'a laban anw bi kɔ anw ta tɛ politique kuma ye anw ta ye dusukun de ye anw ta ye maliko ye monsieur le premier ministre excuse-moi du terme a bɛ yafa n ma dans ce pays là la politique a échoué la politique a échoué aujourd'hui avec la niveau la Malima aujourd'hui vous êtes en train d'apprendre les Maliens à espérer aujourd'hui je vais dire aujourd'hui cet après-midi, le Mali a commencé. Wallahi. Ni kuma aussi comme ça ka fɔ. A ko kan ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ dɛ premier ministre ko politique échoué a. Politique mo Assimi b'o dɔn Assimi fanga di kɛ. Fanga di ko politique échoué a Mali kɔnɔ. Politique mɔgɔw ye Mali k'anw bɛɛ kɛ tungaranke ye. A na France kɛ. Fɛn yɛrɛ tɛ sɔrɔla tunga na tugun. Ne yɛrɛ terikɛ ma bɔ yan ka taa san joli ale taara ni micro de ye k'a bɛ taa kɛ fɛn tɛ sɔrɔla tunga na bilen o k'an bɛɛ kɛ tungaranke ye jɔn y'a kɛ Alifa Umaru Konare jɔn y'a kɛ yan IBK jɔn y'a kɛ yan politique ma foyi ɲɛ jamana in kɔnɔ ni sunguruba ta tɛ depuis a tɛ nin depuis ninnu nana sisan nɔ a y'a jateminɛ kɛ a y'a jateminɛ ta ka taa mɔgɔw wari ta k'a bɛɛ tila ɲɔgɔn cɛ ka dɔw to fantanya la ko k'aw fo ka waleɲuman dɔn dɛ ko sisan ko Mali kura de daminɛlen ye nin ye wa a bɛ sigi ka ɲɛ wa aw tatɔla tɛ dɛ Sugɛli ni e bɛ taa mais Assimi ka mɔgɔ wɛrɛ sigi k'i jɔ o kɔfɛ érisiw bɛ yen i b'i jɔ o kɔfɛ de i b'a kɛ Poutine ta ɲɔgɔnna ye o mana san 5 kɛ dɔrɔn i ka candidat don o ka bɔ yen ɔ i yɛrɛ kana parce que ni e tɛ Mali y'anw ɲɛ tɛ cogoya n m'a fɔ hɔrɔnw bɛ yen dɛ mais ni e tɛ a cogoya tɛ cɛ o cɛ ni ko ko Assimi ka taga cɛ o cɛ n'i tɛ Assimi fɛ i b'i ka nationalité de falen i bi aw ka politique dangaden ninnu an mago t'a la koyi politicien min mana bɔ ni min dɛsɛra ka ta sɔrɔ Assimi m'aw si kɛ fugari ye IBK de y'aw kɛ fugari ye Assimi m'aw si bali baara la IBK de y'aw bali baara la IBK de y'aw bɛɛ bali baara la o de kama n ye cɛ tɔgɔ fila ka bɔ kɔnɔ Hamza Bezoua a tɔgɔ ouais je pense Hamza ni Hamza ka kuma dɔ lajɛ bi a bɛ ka kawju min fɛngɛ mo Hamza mɔgɔ ɲɛnama don a kunkolo ka hali politique la mais Hamza ka ni interview o kɔni o y'a jɛ parce que ni wara la fɔ n ka Hamza fɔ n ka hakili la surunya an bɛ taa wɔɔrɔnin lajɛ n y'a ye an b'a lajɛ an b'a wɔɔrɔ lajɛ an ka Hamza an ka lamɛn. A ka ale tɔgɔ fɔli dabila wa ou bien n t'a dɔn k'a ka Sugɛli attaquer labila o kɔfɛ ka Kawju nommé ka titre honorifique dɔ d'a ma o médaille ka jɔnjɔn dɔ d'a ma ko fasoden ɲɛnama don o kɔrɔ de k'u ye baaraba de kɛ faso ye o yɔrɔ la ne commencera ka siran n ko est ce que nin tɛ moyen ninnu b'a fɛ k'a kɛ i n'a fɔ a ye kɛlɛ k'an nɔfɛ c'est vrai maliyɛnw a ye kɛlɛ k'an nɔfɛ bon komi ne ye ladiri ye n ye nin d'a ma donc kɔfɛ ka sɔrɔ k'a bali ye mais wɔrɔnin n b'a ɲini voilà Hamza n b'i lamɛn yan dɔɔnin dɔrɔn k'olu bɛɛ b'u ka représentant bila ka taa
ko ka président sigi ka premier ministre sigi o kɛra cogoya min na bɛɛ y'a ye o kɔfɛ tuguni kaw o y'a bɛɛ janfa voilà olu aya lamɛnɛ b'a la ne bɛ ka kuma n'o voilà aya lamɛnɛ a politique ma yɔrɔ et puis a janfa in ma daminɛ kaw ji min dɔrɔn na o ninnu ni mɔgɔ fɛn fɛn jɛra militaire ninnu ni mɔgɔ fɛn fɛn jɛra militaire ninnu i kun na ɲininka n k'olu de fɔ wa u ni mɔgɔ fɛn fɛn jɛra o y'a bɛɛ janfa u ni mɔgɔ fɛn fɛn jɛra o ye ka jateminɛ ye o ye ne ka jateminɛ si t'i ye de sa a jate nɔfɛ i ka jateminɛ n ka jateminɛ a jate nɔfɛ e ka taa Musa Jawara u y'a janfa cogoya jumɛn u y'a datugu n bɛna a jate ba nin bɛ tila nin kɔfɛ i bɛ question b'u bɛɛ walawala e ka taa mɔgɔw bɛ k'a jate fɔ Musa Jawara u y'a janfa u y'a datugu Abdul Niang u y'a janfa parce que mɔgɔ fɛn fɛn fɛnɛ i bi transition contour la n'i bɔra ka dɔ fɔ transition ma dɔrɔn transition b'i minɛ k'i datugu nin wɔrɔ la i ko ko sɔrɔsi ni mɔgɔ mɔgɔ jɛra k'u y'a bɛɛ janfa i ko ko Musa Jawara k'u y'a janfa coup d'état in planifié ka di ninnu ma ko non ni Musa Jawara n'u jɛlen don mais Musa Jawara minɛlen don fɛn min na o ye ko mɔgɔ faga kɛra ale kun ye SCI ɲɛmɔgɔ ye ko Burama Ture kun bɛ SCI kɔnɔna o tɛ donc sɔrɔsiw de y'o fɛnɛ minɛ yan o kɔrɔ ko hali n'a sɔrɔ ko mɔgɔ faga in justice y'a ye ko Musa Jawara ka vocal dɔw yera ou Musa Jawara bɛ ko dɔ kalama la donc o kɔrɔ ko ni Assimi ye président ye ko Assimi kana ko Assimi ka intervention ka Musa Jawara kana don kaso la i ko ko Abdou Niang ku y'o janfa mais ne ko n t'a dɔn Abdou Niang ni sɔrɔsiw jɛra wagati o wagati Ala Hamza